प्रेमेन शेट जे आसा ताणें आपलें मत मांडलें. कितें आसा एसेंब्लीन आपआपलें मत सगळ्यांक मांडपाक रायट आसा, सो ताणें आपले कितें विचार आहा ते मांडले. ओके, पण तुजो व्यू कितें आहा? आमचे सायडीन आमी कोस्टल एरियाक लिंक जाता आनी आमचे जे सगळे लोक आसा हे कोस्टल एरियाचेर डिपेंड आसा. सो टॅक्सीकार आसा जावं कितें रेस्टॉरंटवाले आसा, सो हे सगळे पळोवंक गेले जाल्यार म्हाका दिसता आमी एक ट्युरिस्टीक स्टेट आनी लिकर आसची गरज, म्हणजे केन्नाय कोण भायल्यान कोण येता सो लिकर आसपाची एक गरज आसा आमच्या हितून. सो म्हाका दिसता ताणें आपलें मत मांडलां, ताणें कितें मांडलां तें रॉंग म्हणना, पूण गोंय एक ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन आसल्या कारणान पूण ताणें बरोच पियो लिमिटीन, ताणें बरोच पियो लिमिटीन. ना हांव ट्युरिस्टांचें उलयतां. कोणूय पियो, ट्युरिस्ट जावं वता मनीस न्हू फायनली. हांव ट्युरिस्टांचें उलयतां. हय, खंयची गोश्ट आहा ती एक्सेस बरी न्ही. अति तिथे माती म्हणटा ती कोंकणीन एक म्हणटा. ताका लागून खंयची गोश्ट आहा ती अति जावची न्ही. सो तूं म्हणटा सोरो पियोंक बरो? ना हांव सोरो पियोंक बरो म्हणटा. लोकल्साचेर डिपेंड आहा तेजेर अल्कोहोलाचेर चडशें. कितें म्हणटा? लोकल्साचें घर चलता म्हणटा चडशे जाणांचें. ना डेफिनेटली. आतां कोण विकतात ट्युरिस्टांक? ट्युरिस्ट काय येवन आपण विकिना. ना. ट्युरिस्टांक कोण विकता? वायन स्टोरवाले, रेस्टॉरंटवाले आसा तेच विकताले. लोकलाचें तितून पोट चलता. बिझनस चालू आसपाची गरज आसा.